ang aton ebanghelyo para ikalima nga adlaw kahumanhan kapaskuhan. Sumala kan San Lucas kapitulo 2 versikulo 22 ngadto iton 35. Inabot ang panahon han pagtuman ni Jose ug Maria han seremonya san paglinis sumalahan iginsugo han balaod ni Moises. Sanglid gindara nira ang bata ngadto Jerusalem bas ihalad liwat hiya ngadto han Ginoo sumalahan iginsurat ti dahan balaod han Ginoo. Kinahanglan naghalad ngadto han Ginoo ang tagsa nga suhag nga lalaki. Naghalad liwat tira sumalahan kinahanglanon han balaod han Ginoo usa ka padis nga sarapati o duha nga piso nga tukmo. Niyan may ada tawo nga nag-uuko Jerusalem nga Simeon ang ngaran. Maupay nga mainampuon hiya nga tawo nga naghihinulat iyahan katalwasan ng Israel. Nakadahayan Espiritu Santo nga ginpatapod iyahan Espiritu Santo nga diri gud hiya mapatay kun diri anay komita iyahan Mesiyas nga iginsaad han Ginoo. Inagatan Espiritu Santo kinadto hi Simeon ha templo. Gindarahan mga kaganak ngadto ha templo ang bata nga Hesus base magtuman hira han suguhan balaod. Ginkugos ni Simeon ang bata nga nagpasalamat han Dios. Iyan na Ginoo gintuman mo na ang imo saad ngan tuguti na pagbaya kamurayaw ang imo surgoon. Akong kalugaringon nga mga mata hingkit ang kunaan imo katalwasan nga imo ginandam hatubangan han nga tanan nga mga katawhan. Kapawa nga magpapadayag ang mga hintil han imo paagi nan magdadara ning kanungganan han imo katawhan nga Israel. Nanipausaan amay ug iroyhan bata han mga butang nga iginsiring ni Simeon mahitungod ha iya. Ginbendisyonan hira ni Simeon nga nagsiring hi Simeon kan Maria nga iroyhan bata. Ginpilihan Dios ini nga bata para pagkapukan nga nan katalwasan hindamo ha Israel. Magigintigaman hiya tikang sa Dios nga pagsusupakon hindamo nga mga tao ngan tungod hini ipadadayag niya an ira tinago nga mga panunahuna ngan sasamaron sugad hinmatarom nga espada nimo kasing-kasing tungod hintabido. Kabugtuan ang ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka Kristo. Baraan nga maupay nga takna ha iyo nga tanan. Ini nga aton pinamamalandong yan ang ebanghelyo. Asay ini angin tatawag ta nga ikaduha nga misteryo ikaupat nga misteryo han kalipay o fourth joyful mystery ang paghalaran ha templo han Ginoo Hesukristo niya nira San Jose nga Maria Santissima. Damo kaupay ito naging tutudwa aton ni mga importante nga mga bagay nga kamatuuran. Una, sugad kan Jose nga Maria kinahanglanon ang pagin matinumanon han mga suguhan Dios. Kinahanglanon nga kita masugot kay itong pagsugot han Dios diri la kay nakakapahirayo ha aton hakaratan kundi nagdadalain ha aton ngadto mismo ha iya. Ngan di dahil nakikita ta kabugtuan ang kamatuoran ni nga butang nga tungod han pagsugot nira Jose nga Maria han mga suguhan Dios labinan ginsusugo han ira pag pamatihan ira paggadto templo ha pagsunod han iginsusuguhan balaod ni Moises. Ipapakita ni Jose nga ni Mama Mary nga inuuna gud nila ang Dios anay ha ira kinabuhi. Ikaduha, usalawat ini nga pagpahinumdum ha aton nga sugad kan Simeon nga tanang kita tinatawag hin pagin mainampuon ngan pagin matinumanon. Ngan iton pagin matinumanon nga inampuon diri iton sa Dios nililikatan. May ada niya ginbabalos nga waray masa mga kaupayan. Isimyon tungod niya pagin matinumanon ha pagampo ngan pagin masinugtanon sa Dios
gintagan niyahin waray masa mga regalo, waray masa mga upang nga amon pakakitaan Mesiyas. Ngan dida nakita niya kung ano ka nakakalipay nga kita nagiging kausahan Dios ugan iya mga plano. Ikatulong nga importante nga bagay kabugtuan nakikita ta dinhi hining hitabo an kasantos liwat hinusa nga waray nga nihigandni usa nga taon ngaran hi Ana. Hi Ana sugad kan sinon matinmanon liwat ngan mainampuon aros adlaw gabi na kadto hiya templo hirangay Simeon. So painomdumin ha aton diri lamang kakalalakinan lalaki babae gintatawag pagsanto sa nira kinabuhi. Ngan kung ikaw nagsasanto sa nimo kinabuhi, igin ka kakita ka Mesiyas. Igin ka kakita ka han anak han Dios na magtaralwas han nga tanan, babae lalaki. Dios amay makakarahom, santo sa kami nga tanan. An amon kababahinan, an amon kalalakinan. Sugad ka na Simeon ngan Ana, tawaga hira in pagsanto sa nira kalugaringon ngan buligi hira nga ira tumanon an imo mga sugo base nga tanan mga tagamtam hin pakiusa kan pagsunod han manunubos an Mesiyas Jesu Kristo nga amon Ginoo. Amen.